अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो चले आज की क्लास शुरू करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाह ताला सूरह मुल्क के इस हिस्से में फरमाते हैं, कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतिकुम बिमाइन मईन। यानी से हैव यू कंसिडर्ड इफ योर वाटर वाज टू बिकम sunken into the earth, then who could bring you flowing water। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला हमारे से फिर एक सवाल पूछ रहे हैं कि जो पानी अल्लाह ताला ने हमें दिया, अगर वो जमीन के अंदर ले ले, यानी बहुत गहरा चला जाए जमीन में, तो कौन फिर उस पानी को हमारे पास लाएगा। बच्चों, पानी अल्लाह ताला की एक नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, जो पानी बारिश की सूरत में बरसता है या जमीन से हम निकालते हैं, वो मीठा पानी होता है, स्वीट होता है, हम पी सकते हैं। नहीं तो देखें, जो सी वाटर है वो तो हम नहीं पी सकते ना, वो बहुत सॉल्टेड होता है। तो ये मीठा पानी होता है जिसके बहुत से सोर्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं। आप रिवर्स देखते हैं, आप कैनाल्स देखते हैं, और फिर ज़मीन में से हम अक्सर बोरिंग करके निकालते हैं पानी। और इसके अलावा बारिश का जो पानी है, तो आपने कभी सोचा कि अल्लाह ताला अगर ये ना करे, ये सोर्स ना हो, हमारे पास वाटर सोर्सेज ना हो, तो फिर हम पानी कैसे हासिल करें। अगर आप लोगों ने बाय रोड सफर किया हो तो आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर जो लैंड का पैच होता है कभी कभी वो बहुत ड्राई होता है और उसमें क्रैक्स भी होते हैं। उस इसका मतलब होता है कि उस पीस ऑफ लैंड में, यानी जमीन के उस हिस्से में पानी नहीं है या बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो आप देखिए, वहां पे कोई ग्रीनरी नहीं होती, क्रॉप्स नहीं होती, फ्लावर्स तो बिल्कुल ही नहीं होते, ट्रीज नहीं होते, प्लांट्स नहीं होते, कोई ग्रीनरी नहीं होती। तो ये अल्लाह का ही करना है, ये अल्लाह ही का काम है। कि वो जमीन के किस हिस्से को पानी से तरोताजा रखता है और किस हिस्से में पानी की डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे हमारे डेजर्ट में, थर का आपको पता है, या मुल्तान के पास बहुत बड़ा डेजर्ट आता है। तो वहां पे आप देखें, बहुत मिट्टी होती है, वहां पे पानी की कमी होती है, वहां पे भी कोई ग्रीनरी नहीं होती। और अक्सर वो जो लोग होते हैं वो कोई अपनी क्रॉप्स नहीं उगा सकते पानी की कमी की वजह से। वहां पे जब बारिश होती है तो अल्लाह के हुक्म से वहां पे पानी आता है और वो लोग स्टोर करते हैं। और उनके लिए वो पानी इतना कीमती होता है, इतना प्रेशियस होता है कि उसे संभाल के करते हैं इस्तेमाल। आपको पता है, थर के कई इलाकों में या पानी जिन जगहों पे कम है, वहां पे लोग पानी भर के लाते हैं, क्योंकि वही बात, ये स्वीट वाटर है, पीने वाला ना। इसका और कोई सोर्स नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह की तरफ से हमें मिले हुए हैं, जो पहले मैंने आपके साथ जिक्र किए, दरिया वगैरह का सोर्सेज या बारिश का। तो जब तक अल्लाह पानी ना दे या अल्लाह ताला के हुक्म से बारिश ना हो और जमीन में वो स्टोर ना हो, तो कोई इंसान ऐसा नहीं है या इस दुनिया में रहने वाली कोई भी सुपर पावर भी ऐसी नहीं है जो हमें ये पानी मुहैया कर सके। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि बारिशें बहुत कम हुई हैं, डैम्स में पानी बहुत कम हो गया है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बारिश बरसाते हैं तो हमें वो पानी मुयसर हो जाता है ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सिर्फ वही हस्ती ऐसी है जो हमें पानी जैसी नेमत से नवाजती है। ठीक है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर वो ले जाएगा पानी हमारे से दूर तो इस और कोई हमारे पास नहीं ला सकता इस वाटर सोर्स को। हम्म तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अल्लाह ताला ने कहा और हमने यकीन किया, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया। और अल्लाह ताला की हस्ती इतनी पावरफुल है कि हमें उसी के आगे झुकना है, उसी की सब बातें माननी है ना। बच्चों, आपको पता है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ वाटर सोर्स की। नियाग्रा फॉल्स के बारे में तो आप सबने सुना होगा, बहुत बड़ी वाटरफॉल है, आबशार है, और पूरा थ्रू आउट द ईयर वो बहती रहती है। बहुत ऐसा होता नहीं है कि नियाग्रा फॉल में वाटर ना हो। ठीक है, लेकिन एक दफा ऐसा हुआ था कि नेचुरली, एक दफा ऐसा हुआ था कि ये पानी रुक गया था अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला अपनी सारी निशानियां दुनिया में भी हमें दिखाते हैं ताकि हम गौर करें। हम्म, तो हुआ ये कि 1848 में 29 मार्च को एक बहुत बड़ा, जैसे होता है ना, आइस का ब्लॉक पानी के रास्ते में आ गया, तो पानी का फ्लो वहां से बंद हो गया। तो आपको पता है
کافی گھنٹوں تک وہاں نیاگرا فالز میں پانی نہیں تھا، اور لوگوں کے لیے بہت بڑی حیران کن بات تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بھیجی جنہوں نے اس آئس کو موو کیا، اور پھر پانی آنا شروع ہو گیا۔ ہم یعنی اب دیکھیں اس وقت بھی سپر پاورز تھیں انسانوں کی جو کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن وہ ان کی طاقت اس وقت کوئی کام نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاور سے ہی دوبارہ وہ فلو شروع کیا، واٹر فلو تھا۔ تو کیوں نہ ہم انسان جو اللہ کے سامنے تو ہم کوئی چیز نہیں ہے نا، تو کیوں نہ ہم وہی کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی بات ماننے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے۔ تو اسی کے آگے ہم جھکے، اچھے اچھے کام کریں صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ یعنی اپنی انٹینشنز کو اچھا رکھیں۔ اب انٹینشنز کیا ہوتی ہیں؟ انٹینشنس یہ کہ آپ دل میں کوئی ارادہ کریں کہ آپ یہ کام کیوں کریں۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے دادا دادی یا نانا نانی کو پانی پلایا، کیوں پلایا؟ بھائی وہ بڑے ہیں، انہوں نے کہہ دیا تو آپ نے پلا دیا۔ ہونا ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بھی بڑا ہمیں کوئی کام کہے تو ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن انٹینشن یہ ہوگی کہ ان کا خیال رکھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ یا پھر جیسے ہم یہ کورس کر رہے ہیں، ہر روز ہم ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیوں 1 گھنٹہ بیٹھ کے ہماری سب چیزیں دیکھتے ہیں، لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں، یا دعائیں یاد کرتے ہیں، یا سورت حفظ کرتے ہیں، یا اسماعی سورہ حفظ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی مما نے ایڈمیشن کروا دیا تھا تو آپ کو تو کرنا ہی تھا۔ بچوں، آپ نے انٹینشنز ڈیفینیٹلی یہ رکھی ہوں گی کہ آپ کچھ اچھا سیکھیں گے، ایسا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس کے سیکھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور آپ کے ریوارڈز میں بہت سارا اضافہ ہو۔ یہ ہوتی ہے اچھی انٹینشن، اچھا ارادہ، اچھا دل کا جو آپ اسٹرانگ ارادہ کرتے ہیں۔ جیسے حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ یا آپ ایسے کہہ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا all actions are by intention and every man shall have what he intended۔ یعنی جو بھی آپ ارادہ کریں گے نا، جیسی آپ نیت کریں گے ویسے ہی آپ کا عمل ہوگا، اسی کے مطابق آپ کو اجر ملے گا۔ جیسے ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں کمرے میں، اور اچھی نماز پڑھ رہے ہیں ایسی جو اللہ کو پسند ہے، پھر کمرے میں کوئی آ گیا، تو آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ آپ کی ماما جو کمرے میں آئی ہیں وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا نماز پڑھ رہی ہوں، بلکہ اپنی نیت کو وہیں پہ خالص رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میری اس نماز سے خوش ہو جائیں۔ آپ کی نیت کام کرتے ہوئے بھی چینج نہیں ہونی چاہیے، اس چیز کا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ کام کرنے کے شروع میں بھی اچھی نیت ہونی چاہیے، اور اس کے درمیان میں بھی، اور جب تک آپ کا کام اینڈ نہیں ہو جاتا اس اچھی نیت کو کنٹینیو رکھیں، برقرار رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا سا ریوارڈ دیں گے۔ تو بچوں، اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔